Yo, what up? Panabagong araw na naman ngayon. At It's all good in the hood! All good in the hood! Let's go! watch this. Hey, welcome to Chargo, guys! Idol kayo ni Mama at Sergio Black at Sabi. Thank you po. Thank you po. Yes po. Bye, guys! Mabuhay! Just good morning and welcome to Idol Paradise. Tapos, ang iba pa. Naka-segregate pala ito. Yes. Sige po. Thank you po. Salamat po. Tara na to. Alright. Welcome to Watson's Charot. Hi! Oh, nakasuyod na gadget kami. Attendance check. Boy, you look familiar. Hi! Welcome to Watson. Is this your first time? Is this your first time, ate? Here? Really? Ayun o, si Idol o. Si Idol pa yung lumapit. Gelato po. Picture boss, picture. Diba? Kita lagi. Ina? Jeyo. Matanda. Ah, bata. Bata. Madami kasama. Ah. Ang gwapo mo pala ka, Mangka. Gwapo ka. So, this is it, pansit. Sa kadugay na mo naguyat mga 1 hour or 2 hours. Pero sulit kayo. Sobra ka humble ni Gio Ong. Dili siya isnabero. Pati yung wifi. Grabe jud. Pansinon ba? Dili ka isnaban. So, kung ingnang ka pa picture, dili jud mabalibad. Pero thank you, tita, sa set. And mga madi, grabe ka cute. No, grabe ka asawa. Walay pagduha-duha na anak. Wow! Gora, bisan nalay pamahaw, makitaan lang. Thank you! Hey, Boss Gio, kamangga. Hey, let's go. Joshua!
Hello guys, ito pala yung behind the scene nila. First time kong makita. Dati pinapanood ko lang sila. Ngayon, nakikita ko na yung behind the scene. Nakakilig. Na, busy pa. Sagdira. Busy pa. Natigan na naman. Grabe guys, nakakakilig. Lalo na pag nakita sa Gio. Tikap-tik na ako. Behind the scene. Grabe guys. Kamangga or Joshua.